जोहार सानाम जेलिया को इन देवदत्त सोरेन दाहुल न्यूज पे नेले तबना दाहुल न्यूज रे सनाम को सगुन दाराम इन संगे ते तिहिन जहाय मानतान गोंके मेनाया उनी दो हुयु कना सोमनाथ मुर्मू गोंके बाकुड़ा जिला खना गोंके सगुन दाराम हाँ सेगुंदा सामान को सेगुंदा नुई गोंके दो हां आयमा हर के बन चिन्हविया यूट्यूबर कनाय मित कथा ते मेन गानोआ यूट्यूब रे रोस्टिंग लेकाना जहां को वीडियो नोआ को वीडियो अपलोडा सावता समाज रे जहां को आज ए मने जे बड़िजो कना से आयमा क्षेत्र रे अबो हबन मने नुइया मने सांगते अबो मने हो मिलनोआ ओना को प्रतिबादा प्रतिबादी मेटेन मुख कनाय आदो तिहिन गपा जहां गपालमाराव हुयु कना से तिहिन गपा जहां प्रतिबादिदा ओना दो मी कथा ते मेन गानोआ हैंड वाश को सैनिटाइजर को लगाव काते देम लगाव पड़ाव कना शेड्यूल ट्राइब वेलफेयर एसोसिएशन ताइनम रे चेदेम मेना तो कथा तो निंकिना कना जे डायरेक्ट जे वेस्ट बेंगल शेड्यूल ट्राइब वेलफेयर एसोसिएशन मैंने तो पश्चिम बंग आदिवासी कल्याण समिति के जे टारगेट को नोंकान कथा दो बांग कना तो सानाम संगठन ना के मत माने विभिन्न रकम ताहे दाड़ेया इन साथे आमान कथा बाहो मिल दाड़ेया ताबोना किंबा पश्चिम बंग आदिवासी कल्याण समिति साथे इᱧ उयहर भावना से इᱧ उयहर भावना साथे पश्चिम बंग आदिवासी कल्याण समिति उयहर भावना होयतो बाहो मिल दाड़ेया मेनखान निंकेना तो जहाना अडी मारा कंट्रोवर्सी लेकान विषयटा तो बांग कना तो किछुगान जुवन को नोआ कंट्रोवर्सी इश्यू ते सोशल मीडिया को साब राखा बाकादा आर ओना खातिर के इᱧ मिद बार कथा कोई साब राखा बाका अच्छा चेक रे चिकाइना किछु दिन मांग धारी नेलोक कान थे सोमनाथ मुर्मू अडी आयमा संगठन विरुद्ध रे जहां को बांको ठीक आरकी जहां को कमी दरकार कना नोआ को बांको कमी ते रोड़े थे मेनखान शेड्यूल ट्राइब वेलफेयर एसोसिएशन दो मी कथा ते मेन गानोआ सरहावे कान थे अदो चेक रे चिकाइना नित दो चेक बाय कुसिया कना सोमनाथ मुर्मू शेड्यूल ट्राइब वेलफेयर एसोसिएशन बang nongkana kata to bang kana पश्चिम बंग आदिवासी कल्याण समिति से जहां वेस्ट बेंगल शेड्यूल ट्राइब बन मेने kana नोआ नंग कमी को अडी आयमा के कुसिया हुयुक kana मेनखान माने ने होरंग उद्देश्य से टारगेट तो बनु पाजे उनको टारगेट को से उनको जहां को लहा इदी तमन को कमी को से तायनो इदी तमन को कमी को ओना को साफ रकब करते उनको जी एक्सपोज को से अपमान को नोंकना उद्देश्य से टारगेट तो बनुना तो किछु गान जहां को मेता को कना संगठन ताहे काते संगठन सुযোগ सुविधा हताव काते जहां जे किछु हड़ मेना को व्यक्ति मेना को माने पश्चिम बंग आदिवासी कल्याण समिति साथे ट्रेड ऑफ सांताल से सोमनाथ को एटा जाते भागरिक तापाम बियुमा नोआ ना खूब मेटांग भितर परिकल्पना चला कना आदो जहां खातिर ने होलो बाइन कन्फर्म कना जे आदो की जहां को रोड़ कना से जहां को खुकी बा दिता से जहां इन विरुद्ध रे को रोड़ कना मेरे तो कल्याण समितिया बॉक्स रे को रोड़ कना माने इन विरुद्ध रे को रोड़ कना नुंकु बांको किछु को कना से बांको बांको क्लियर कना जे उनको आदो की कल्याण समिति रे जहां सदस्य पत्र मेना को से मनाम गोंके कना को से से उना लेका तो कमी कना नोआ बांग बुझे को कना अतो नोआ नोडे किछु बुझे हुई ता माने जे बांग इन जाय रोड़िदा उना जे संपूर्ण पश्चिम बंग आदिवासी कल्याण समिति की रोड़े को से उनको की टारगेट को नोंकना कथा बात कना से उनको जे कल्याण समिति ᱧᱩᱛᱩᱢ हताव कते इन साथे को फाइटिंग दा आदो की उनको पश्चिम बंग आदिवासी कल्याण समिति रन को है कना से को बात कना नोहा बुझिदा विषय मेना अतो हांडे नाडे कोना विभिन्न गोंके को नेले को विभिन्न जीवन को नेले को कल्याण समिति रन गोंके को खिचरावे अदो पश्चिम बंग आदिवासी कल्याण समिति रन गोंके को मेन राजे सोमनाथ को ट्रेड ऑफ सांताल दो आले विरोध लिया अदो विरोध नंग जायगा को ताहे दरकार ओना तो संविधानिक लेकाते तो जुदी इन जहां को विरोध का रहो ओना तो संविधानिक लेकाते विरोध करा नोटे तो की तो असंविधानिक लेकाना कथा से असंविधानिक लेकाना विरोध तो कल्याण समिति जेनी बाको उदु दाड़े जे बांग सोमनाथ को गुनवारो असंविधानिक लेकाता आले पिता लेकाना साले विरोध लिया मेनखान गोंके नोडे आमा ऑल करे जहां नेलोक कना फेसबुक पोस्ट करे से आमा वीडियो करे जहां नेलोक कना मिटेन इन पढ़ाव कते आंजोम एम तिहिन गपा रेना कना ओना दो पुन दिन मांग रेना कना आज संपूर्ण बोझा गेलो पश्चिम बंग आदिवासी कल्याण समिति आदिवासीদের বাঁচাতে নয় চাকরি বাঁচাতে আগ্রহী চেদেম মেনা নয় দিকতে तो ব্যাপারটা তো নয় কাথা রে আদি মারাঙা বিষয়টা উকু মিনা আর নোয়া এমন মেটেন বিষয়টা সাপ রাকাব কাতি অলা কাদা
नोडे तो किंतु यदि माने मिट में तबन नेला एना kan डायरेक्ट बन मने जे मा पश्चिम बंग आदिवासी कल्याण समिति डायरेक्ट टारगेट एक्वायर से डायरेक्ट मेता को ना यापे तो आदिवासी इदी कते बापे कमी कना किनबा जहाय पश्चिम बंग आदिवासी कल्याण समिति रे जोपड़ा मेना कोआ से सदस्य मेना कोआ उनको तो को मने दा जे बांगमा आले तो 100% के पश्चिम बंग आदिवासी कल्याण समिति तो आदिवासी लगी के कमी कराय अदो नोडे इन दिन मने या पश्चिम बंग आदिवासी कल्याण समिति निश्चय एक कमी कराय निश्चय रोड कराय से रोड कराय मेनखान इन दो बाय मने या जे पश्चिम बंग आदिवासी कल्याण समिति 100% के आदिवासी को इदी कते रोड दे से कमी दा नोडे जखन के रिजर्वेशन ना कथा जदि बोल लिया ओने खान के आपको बुझो दाड़ेया जे बांगमा रिजर्वेशन दो 6% हर लगी के किंतु तो रखा तो कते मिना तबना नवा कोटा दो ताना नोडे जदि पर्सनल जदि डायरेक्ट जदि रिजर्वेशन ना कथा जदि बोले एंड kan किंतु नोडे 6% के हिजुक करा गोके नोडे जदि डायरेक्ट रिजर्वेशन रोड़ा एंड kan डायरेक्ट 6% रे हिजुक करा আর যদি ডাইরেক্ট যদি আদিবাসী ডেভেলপ সে আদিবাসী লাগি লড়াই লেখানা কথা যদি পড়া এন্ড kan নতে তো সমগ্র সানাম মানে জাগলি সাব কাস্ট মেনা কোনা বেঙ্গল রে যত হড় কই জুনা অর্থাৎ 100% আদিবাসী কই জুনা bang ado ᱟᱫᱚ ᱦᱚᱸᱜᱼᱚ ᱱᱤᱭᱟᱹ ᱩᱫᱽᱫᱮᱥᱥᱚ ᱠᱟᱛᱮ ᱜᱮ ᱱᱚᱣᱟ ᱠᱚᱫᱚ ᱚᱞ ᱦᱩᱭ ᱠᱟᱱᱟ ᱥᱮ ᱢᱮᱱ ᱦᱩᱭ ᱠᱟᱱᱟ ᱛᱟᱨ ᱢᱟᱱᱮ ᱱᱤᱭᱟᱹ ᱫᱚ ᱵᱟᱝ ᱠᱟᱱᱟ ᱡᱮ ᱦᱚᱸᱜᱼᱚᱭ ᱡᱟᱦᱟᱸᱭ ᱯᱷᱮᱠ ᱮᱥᱴᱤ ᱠᱚ বন্ধয়ের তাবনা সে কো বিরোধিতা নোয়া সোমনাথে বিরোধিতা তা তো ফেক এসটি কো বন্ধয়েদা রিলেটি সারা নোয়া লাহার হো বিভিন্ন নুকু সংগঠন দিকে ভিডিওস বেনাও হই কেনা ইনকে তো বাং কানা যে উনকু সাথে পার্সোনাল বিরোধ রগি সে আলিস মেনা मेनखान मेटेन संगठन सरासरि आमेम रोडेदा से माने सरासरि बिरुदिदा नोआ दो ऑल तालाते से मेन तालाते हो बुजुक कना अतो मेटेन संगठन की सानाम रकम ए कमी दड़ेया सानाम आदिवासी उनी तो मेटेन एजेंडा रे आजे ऑल अकात गया जे आले दो पर्टिकुलर फेक एसटी सर्टिफिकेट लेना जहां इशू को हुयुक कना नो को इदी कते आले ले लड़हई कना नोआ दो को मेन अगुइदा लहा खन गे आम की मनेदा जे मेटेन संगठन सानाम रकम ए कमी मा सानाम आदिवासी रकम ए कमी समान सानाम आदिवासी ए कमी मा ना संभव कना नोंडे जुदी आको बायलो को जुदी बोन नेला ठीक ठाक से जुदी बोन पढ़ावा जहां रे मनेया जे बायलो साथे आको कमी होरा माने संपूर्ण 100% तो किंतु मिल बनु ताको आतो उना तो चेले का किछु बान बायलो नेल केदा दि मारा बायलो को ओला नोंडे जुदी केटी जुदी बोन नेला नोंडे तो उकार बांग उकार केटी माने 40 टी सब कास्ट आर की आदिवासी 40 टी सब कास्ट माने व्यवहार कोन लेखा को बुझेक का ओना तो के लेखा आम तो गरम खजुआ एटा संगठन से एटा गणठन खना मेनकन आम तो एटा संगठन से गणठना नोटिस से 50 सेकंड दो बाम माने बाम प्रचार पसनावा आरकी ओना दा को बायलो रे ऑल मिला ओना तो इन दो नवा काजी तो बायले दा को बायलो रे बोन नेल ᱧᱟᱢᱟ उना साथे उन्हें आरो ऑल मिना आना सितारे मिटang गुडी barang tai lai ya je bangma 40 टी साबकास्ट कोन व्यवहार कुआ हां अब जे लेकन व्यवहार नवा तो किंतु स्पेसिफिक ऑल तो बनवा जे उनको तो आंदोलन रे बोन व्यवहार कुआ से उनको तो आबुआं फायदा लगी बोन व्यवहार कुआ से उनको तो आदिवासी को डेवलप लगी बोन व्यवहार तो नुका कथा किंतु ऑल तो बनता अब ओंडे जदि हम 40 टी साबकास्ट टाइम व्यवहार कुआ 40 टी साबकास्ट रे जाय आरो आदार्स आदिवासी संगठन कुआ संगठन को मेना उनको तो बाम प्रचार पसना नो आदा चेले कान गोके आम तो गडम खजोआ आम तो बाम गडो आपवा तारा नोडे इन लेटिंग बातु करा दि आम तो 100% आदिवासी को लगी बाम कमी कना प्रत्येकटी संगठन गे जहां को संगठन नित धरिते मिना कोआ नुकु महा किछु किछु आइडियोलॉजी तहन तकोआ जदियो माने ओना करे नेल ऑल रेमा लाटू लाटू ऑल तहना संविधान हो नेल लेखान भारत ना संविधान जदियो संविधान चेंज काना माने अडी लाटू संविधान तहे काना ओना को हुडिंग किया को निये चांदो खन गे निये चांदो ना मा नोआ मुचाद महा काना ऑल तहना अडी उतर मेनखान कमी दो बांको सामटाव दाड़ेया हयतो मने तहन तकोआ आर ओना गड़ो गपड़ ना जहां कथा आमे मेन किया नोडे किंतु 40 टी सबकास्ट हो शेड्यूल ट्राइब वेलफेयर एसोसिएशन बांको गड़ो वको कना नोआ दो इनिन बाड़ाया माने जहां तिना अबो बेसिर भाग अबो सांतार माहले मुडर नुगुन को किछुगुला जाति के पर्टिकुलर किछुगुला जाति के नित शेड्यूल ट्राइब वेलफेयर एसोसिएशन रको गड़ो वका कना मेनखान जदि रिजर्वेशन रना जहां आम कथा एम लई होचोइदा जे 9% रिजर्वेशन उनको को भोगिदा
से नुना परसेंट रिजर्वेशन रेना हर अकोय हतो बांग को मनाव कर को 100% हर जे ओना रिजर्वेशन आलो पे भोगा चेद एम मेना मान नोंकान कथा बांग कना आर तेहेन जुदी सपोज मने कथा बोन में जे कल्याण पश्चिम बंग आदिवासी कल्याण समिति बांग को ताहेला पश्चिम बंग रे ताले नोआ तो सिकर हुयुक ताबोना अडी ऑनेस्टली जे बांग पश्चिम बंग रे फेक एसटी अडी सागी कायते बर्ती दा नेलोगा नोआ तो किंतु सिकर गे हुयो ना तो असिकर ना जायगा गे किंतु बन मेनखान पश्चिम बंग आदिवासी कल्याण समिति जुदी पश्चिम बंग रे बाय ताहेना रिजर्वेशन गे जुदी रिजर्वेशन गे चाबा नोआ तो किंतु मानाव लेका कथा दो बांग कना आदो विषयटा तो निंजु आका आबो जुदी যখন কোনা পয়লো ভারত রে সেন্সাস মানে জনগণনা এত বাকানা ওনা সেন্সাস তারিখ কোনা নিতো তারি যদি জনগণনা বন নেলা যাহা সময় রে আবু মানে আদিবাসী কো নেলা কাতে যাই রিজার্ভেশন সে দহরকা ঠাও কো আমা বলতে না ওনা অনুপাতে তো নিতো জনসংখ্যা কোন বৃদ্ধি কানা তাহলে যাহা রিজার্ভেশন আবু কো এমা বলতে হে যদি নিতো কল্যাণ সমিতি যদি লেদা বাং দো রিজার্ভেশন ইদি কাতে কিং কমিয়া তো নোয়া উদ্দেশ্য কাতে কে নোয়া কাতা দিলেটা যাহা অনুপাতে আবু রিজার্ভেশন কো আমা বলতে না যাহা অক্তরে হ্যাঁ 18 দশক রে 19 দশক রে যাই রিজার্ভেশন কো আমা বলতে না ওনা অনুযায়ী নিতো সাঙ্গে একানা বন হর ফ্যামিলি বন সাঙ্গে একানা আদিবাসী জনগোষ্ঠী বন সাঙ্গে একানা তাহলে ওনা সংরক্ষণ সে ওনা দহর রাখা ঠাও সাউতে নিতো আজ হাই সিচুয়েশন আছে পরিস্থিতি ওনা সাথে কি মানে নিতো রেন হর নিতো যাহা পপুলেশন মেনা ওনা পপুলেশন সাথে ওনা সংরক্ষণ তো ইদি মনে এটি হুডিং গিতা ওনা তাহলে ইন্দি মনে আছে পশ্চিম আদিবাসী কল্যাণ সমিতি 6% তো চিদা ওটা 10% না রিজার্ভেশন যেমন সরকার নেতে নোয়া যে যখন এজেন্ডা দাম ইন্দি মনে 6% তো চিদা 10% atau 5% am to population to bang ko kana sange kana itu nuai mone ya ekal ekal lama mone na na ho सम्मान इमाक kana je noa huyu lakti kana menkan gongke abo jahay ko gauta ko kami tabona se abo jahay ko hor youtuber se arho eta eta hor সাধারণ hor bon tahe dareya নুকু কিন্তু কার্যক্ষেত্রে উনা বাবন কামিদা আর সমালোচনা তো দমে বন সমালোচনায়দা মানে জ্ঞান তো দমে বনে মাকো কানা আর অথচ শিকার হবন শিকারিদা যে নুকু ঠিকঠাক কো কামিদা আদো নয় যে দমে বন সমালোচনায় তাকোয়া উনকু এগনেস্ট রে হবন রড়েদা আদো নুকু যাহা কো ঠিকঠাক কো কামিদা নোয়া উনকু বাবন আকটেক কোয়া তো আদো জাল নডে এটি কিছু বিষয় বুঝনা বিষয় মিনা নডে পশ্চিমবঙ্গ আদিবাসী কল্যাণ সমিতি ইনজুদিন বিরোধে কেনা ইনজুদি আর এটা সংগঠন যদি বিরোধে কোয়া তার মানে নিয়ে তো বাক যে টোটাল আয়াম কমি করা কি বিরোধিতা মেনখান আয়া মানসিকতা যাহা ইদি কাতে কামিদা নোয়া রে তো আমে মিটেন বাধাম সৃষ্টিদা মানে মি কথা রে হা মিটেন মনীষী লই কাদা যে আম যদি মিহর ভালি কামিদা উনি হয় গড়ওয়াই মে বাখান দো অল মে বাখান দো রড মে আর বাংখান দো যদি বাম গড়ওয়াই কানা তাহলে চুপচাপ থির কো মে আদো উনি এগনেস্ট রে দো আলম রোড়া তাহলে নোয়া বাং বড়িজো কান লেকা বুঝু কানা নেল না গongke নডে আম বেসম কমি বড়িজম কমি মানে যাই বুঝাই উনি হর রোড়া মাই আর যাই বাই বুঝাই উনি হর কিন্তু আমার রোড়া মাই নডে বিষয়টা যদি প্রথমত যদি নোয়া নাং ওকারে কোনা সমস্যা না নোয়া যদি বললে ইয়া আদি মারাং বিষয়টা তো কিছু গান মানে খাটো মাছাতে ওনা সমস্যা গে লই মে চেট সমস্যা হইউ কানা না তো বাড়াই সানা এক হড় সোমনাথ মুর্মু কিন্তু আইমা হড় কো ফলোইয়া আর বিষয়টা তো নিংকিও কানা কারণ যদি বন নেলা আকো বাইলর আপনি নেল কিরা যে বাংলা ওয়েস্ট বেঙ্গল রেনা এসসি এসটি আইডেন্টিফিকেশন অ্যাক্ট মেনা যা তো 1994 হ্যাঁ 1994 না যাই ওয়েস্ট বেঙ্গল রে এসসি এসটি আইডেন্টিফিকেশন অ্যাক্ট মেনা আর নোয়া করে না বাইলো করে অল মেনা কিন্তু নোয়া জায়গা রে মানে ব্যাপারটা তো হইকনা ইন্দু চেঞ্জ আসা ইনি আসা নোয়া কে যে আম যাহাম রড়েদা আমা যাহাই বাইলো রে মেনা ওনা কো কমি মা নোয়া লাগি কিন্তু বাইলো তো সেজে লাগি অবশ্যই মেনখান ওনা যত যে ফুলফিলো আর নোয়া হতো কথা বাং কানা যে যত বাইলো রেনা কথা যেমন ভারত না সংবিধান তাহলে ওটা তো নোয়া গি লিয়া গকে
ba ado katha da tale node noa ge heina am jokon bangem fulfill dare kana se bang bon fulfill dare kana tokon kal hor ko roda ar hor ko rodo len kana am ho ene kan kitu batao ye to maji ba in bang fulfill dare kana ona tege hor ko rodo kana noa to sikar hu toma am jokon le to maji bang joto mane pilot ol katare joto bang fulfill ba ene kan am ho sikar hu toma je bang hor to ko rodo hor to ko meme na noa kitu accept hu toma batao hu toma एकाल एकाल ओना हमा सारी कथा कान गे मेनखान जहां एसटी सर्टिफिकेट संरक्षण रेना रुखिया रेना जहां को कमी हुयु कना नवा दो की उनको मतो के को भोगा जहां को आंदोलन से को आंदोड़े से अब सानाम होड़ लगी के नवा कास्ट सर्टिफिकेट दो लागुआ ঠিক ঠিক অবশ্যই অবশ্যই আর নোয়া কো ইদি কাতে মানে ফেগিস্টি বিরুদ্ধে যে নেওয়ার রোড বাম হয়ে গেল নঙ্কা কাথা কল্যাণ সমিতি বা কলে দাঁড়ায় যে নুই ট্রেড অফ সান্তাসি ইউরোপে সোমনাথ নোয়া কো ইদি কাতে বাইরে ওড়া কাদা সে বাইরে প্রচার প্রশ্নাওয়া কাদা আকুয়ার সংগঠন হইউ আর এটা সংগঠন কো হইউ বিভিন্ন সংগঠন বিভিন্ন বিষয় কো ᱟᱹᱰᱤ ᱟᱭᱢᱟ ᱡᱤᱱᱤᱥ ᱵᱚᱱ ᱧᱮᱞ ᱟᱠᱟᱫᱟ ᱱᱤᱭᱩᱡ ᱨᱮᱦᱚᱸ ᱵᱚᱱ ᱧᱮᱞ ᱟᱠᱟᱫᱟ ᱯᱨᱚᱪᱟᱨ ᱯᱨᱚᱥᱟᱨ ᱠᱟᱱᱟ ᱨᱮᱰᱚ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲ ᱨᱮᱦᱚᱸ ᱯᱨᱚᱪᱟᱨ ᱯᱨᱚᱥᱟᱨ ᱠᱟᱱᱟ ᱟᱭᱚ ᱮᱢᱟᱱ ᱛᱮᱢᱟᱱ ᱟᱵᱚᱣᱟᱜ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱥᱳᱥᱟᱞ ᱢᱤᱰᱤᱭᱟ ᱯᱞᱟᱴᱯᱷᱚᱨᱢ ᱠᱚ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ ᱱᱚᱣᱟ ᱠᱚᱨᱮ ᱦᱚᱸ ᱯᱨᱚᱪᱟᱨ ᱯᱨᱚᱥᱟᱨ ᱠᱟᱱᱟ ᱛᱟᱦᱞᱮ ᱱᱚᱣᱟ ᱦᱚᱸᱛᱚ ᱵᱟᱵᱚᱱ অস্বীকার দাᱲায় যে বাংলা প্রচার আকাদ তোমরা সে বাংলা লিয়ে গায় অবশ্যই অবশ্যই নয়া অস্বীকার রেনা তো জায়গা বানুয়া উনকু হো কুলি কুপুলি হুয়ুয়া যে নো নয়া को कथा आमा कथा को जहां को नित रावा कना कथा दो हुयु कना आरहो मेटन कुकली जहां दो जे ओना ना किंतु तेला बन नाम लेदा जे फेक एसटी सर्टिफिकेट से एसटी सर्टिफिकेट दो जहां को लड़ाई कना उनको के को भोगा से आबो हर इन हो आम चेतान रहो से आम रेन गिद्रे चेतान रहो ना दो इम्प्लीमेंटवा स्कूल कॉलेज रे एडमिशन बखराते जहां को दुर्नीति हुयु कान दो से पीएचडी धारी रे जहां को दुर्नीति हुयु कान दो ना दो इन आम रेन गिद्रे हो को इफेक्टवा से बांग को इफेक्टवा অবশ্যই ইফেক্ট হবে চিদা বাং আর নোয়া ইফেক্ট হতে থেকে তো নে হড় হো নুকুয়া কমি হরা সাথা হই কানা প্রচার প্রশ্ন হই কানা তো যাহা কো নিতু আরহো মানে যদি নোডে আর বিস্তারিত ভাবতে যদি রান লইয়া নোডে মানে আরো বাইলো করে নিয়েল কে তাকওয়া যে বাংমা হাতে নাতে কিছু অল মিনা যে বাংমা কালচার নাং কথা কিছু অল মিনা নিয়েল লা যে বাংমা কিছু গান টিম বেনাও কাতে নুকুয়া কালচার যাচা লাগি সে নিয়েল লাগি কিছু গান পনেরো সে মোড়া ছজন আমন ইকরা মেটাং কথা যদি অল মিনা আরকি তো নোডে ওনা সাথে কিছু নিয়েল কিদা মানে কেটি কুমা কুমা কাতে সে সেলেস এম কাতে নোডে মানে সিআরআই রিপোর্ট করে না কিছু গান কথা কুñ ñel ki dar সিআরআই বিষয় এই কথা আদো মানে ব্যাপারটা তো হইবো না শুধু যে মানে আলে তো বড় আলে চিদা বড় কো বড় আছে দা আমা সংগঠন কাঠামো ñel কাতে আমা সংগঠন বাইলো ñel কাতে আদো হয়তো ইনি মনে দা যে বাংয়া ইন দিন কল্যাণ সমিতি ñel লেতে জবাব পেগিস্টি কাতে কমি কেনা সেরে কি পেগিস্টি কাতে কমি কেনা বাইলো রোল বেনাতে নতো কি বিলুপ কাতে Mengkan atau ing mona kami nyel kita kimba eta metang di nyel kita je itu bailo orang kata yang nuan ko sistem to nuan ko sistem to tidak baik orang kena tidak baik itu kan atau ende kan itu hor ko to koror ta bonase ekal nuan to inye benau ko to bang kana se ku bailo na ke benau ta बांगार नौकाना हो कथा रकाब कना जहां दो होतो ऑल बिल तलाते आवरी सदरोआ मेनखान नौकाना कथा रकाब कना जे सोमनाथ मुर्मू आज व्यक्तिगत भावते चाकरी को बाय जोटाव दाड़े कर उनको टारगेट चाकरी होरे टारगेटेड कोआ चेदम मेना ada node কিন্তু বিষয়টা বুঝিয়া নোয়া পয়েন্ট সাপা কাবলি এডিশন হাও মানে ইঞ্জিন কথারে কিছু গান চাকরি জীবী যে নুন সেন্টিমেন্ট লাগাও কোন নোয়া জিনিসটা তো বাইক বুঝিয়া যেটা লাগাও কোন আর কি নোয়া তো বুঝনা দরকার চলো এই সোমনাথের রোড কিদায় চলো তবে মানে বেশি সংখ্যক তো কিদায় লিয়া যত গিয়ে কুয়া হ্যাঁ যাহাকে উনকু চাকরি আলম হড় মেনা কো বেশিরভাগ উনকু কি সেন্টিমেন্ট লাগাও হোগা এয়া কইহা আমার চাকরি দিকে তো কিদায় দিতামা হ্যাঁ আম চাকরি দিকে আম নিজে ই করে বতাও atau menurut cekri juga lagi atau bang kana se angin ba atau cekri juga nak leka nak kata jadi ya
কল্যাণ সমিতি মা গাপাগে তাহলে পশ্চিমবঙ্গ আদিবাসী কল্যাণ সমিতি মানে জিবি কোনা অন্তর কোনা ই কোনা জায়গা কোনা যত লেখাতিং করবাই না মেটে জীবন চাকরি করবাই আর যখন লেই রে যে মামা সোমনাথ চাকরি বাজি বারেতে নোয়া কথা কো লেই দা তাহলে নিশ্চয়ই ইন কল্যাণ সমিতি গড়বাই কা নিশ্চয়ই যে চাকরি হইছে মানে তাহলে কি আমার কথা নোয়া কিন্তু বুঝো হ্যাঁ বাঙা তাহলে কি নোয়া মেন গানোয়া যে আম কিন্তু অনে ওনা হতেই থেকে ননকা মানে কল্যাণ সমিতি আর দুষ্প্রচার দাম যাতে আমকো গড়ো আম্মা চাকরি কো জোগাড় আম্মা মানে বান বুঝলা গঙ্গা আর কটি লেই লেখাম খালি মেনিন নয় যে কল্যাণ সমিতি এগনেস্ট রে নোনা কো কথা কো আমি প্রচার এদা সেম অল এদা লই দা আম কি নৌকানা গেম টার্গেট কাদা যে কল্যাণ সমিতি নৌকান টার্গেট ইয়া আনেখান তো চাকরি কো জোগাড় নিয়ে akuak মানে ওনা akuak মনোভাব লেই কিদা যখন কো লেদা বাই নামেতে নোয়া কই করাও ইদাই বাই নামেতে ওনা কো করাও ইদাই তাহলে অর্থাৎ মানে পশ্চিমবঙ্গ আদিবাসী কল্যাণ সমিতি কি চাকরি করবে কি নোয়া কিন্তু ইমি রোড চয়দা যে পশ্চিমবঙ্গ আদিবাসী কল্যাণ সমিতি কি চাকরি করবে কি বাঙা না মতো নিজেরা ইয়েতে মানে নিজেরা ক্রেডিট তে নিজেরা বুদ্ধি বিদ্যাতে যদিও ওঁডে আবোয়া রিজার্ভেশন ওঁডে লাগু কানা আবো কো সানাম হড় বিরুদ্ধ রে তো বাং সানাম হড় গড়ো রে আর কি সার্টিফিকেট ওনা কো লাগু কানা যেমন আমদম বাড়াই গিয়া যে গিদ্রে অলো পড়াও এখান হো কাস্ট সার্টিফিকেট লাগা নিত যেমন লক্ষ্মী ভান্ডার को एमा को कना ओंडे हो कास्ट सर्टिफिकेट लगा एडुकेशन रे हायर एडुकेशन रे हो चला रे देश विदेश चला रे हो कास्ट सर्टिफिकेट लगा से आयमा जायगा रेगे अब कास्ट सर्टिफिकेट लगा जमी जमा खना आरंभ काते केस कबरी खना आरंभ काते जतो जायगा रेगे कास्ट सर्टिफिकेट अबवा उदु लगा बोना আবো যদিও আদিবাসী কানা বন মেনখান আবো শিডিউল ট্রাইব হিসাবতে যেহেতু ভারত রেনা সংবিধান তে নির্ধারিত মেনা বনা এনে হতেতে নোয়া লাগা কান তাবনা আদো কথা তো হুয়ু কানা যদি উনকু को বন্ধয়া সাব কামে নোয়া বড়ি ইদা को আলেলে বড়ি ইদা আমা কথা মানাও কাতে কে যদি বন্ধ হুইনা শিডিউল ট্রাইব ওয়েলফেয়ার এসোসিয়েশন বাই কামিয়া তাহলে অকয়ে কামিয়া ওনা को টেকাও দারাম লত্তি কানা সে বাং কানা যাহা को নিত কুমড়ু কান্দো না আবার নড়ে কিছু কথা লেলে গংকে মানে পশ্চিমবঙ্গ আদিবাসী কল্যাণ সমিতি নড়ে বারে বিষয়টা লিয়া আরো পয়েন্ট যদি আই মাগনা পশ্চিমবঙ্গ আদিবাসী কল্যাণ সমিতি যদি চাবা ওনা কথা তো আগে লাং লেই কিরা গটি আরো লিয়া পশ্চিমবঙ্গ আদিবাসী কল্যাণ সমিতি যদি চাবা আয় তাহলে পশ্চিমবঙ্গ রে এসটি সার্টিফিকেট বেনা বন্ধ বাঙা নোয়া বাং বন্ধ চেদা বন্ধা হয় আতো না না কোনে উনকা গিতো মানে orang mindset mohon ikir ke tayar kana ji bang পশ্চিমবঙ্গ আদিবাসী কল্যাণ সমিতি হতে থেকে এসটি সার্টিফিকেট তৈয়ার বাঙা ওনা হতে তো বাং তৈয়ারক কানা নোয়া যাহাই কো মনেইতা নোয়া কো তো হয়তো ভুল কো মনেইয়া কারণ কাস্ট সার্টিফিকেট তো নিত কোনা তো বাঙা ব্যাপারটা যত জায়গা রে তো ইস্যু বা আপুয়া কাছে এসটি সার্টিফিকেট বিনা কলেজ রে bang ona fake particular hu kana na fake caste certificate to bang bondo laga ta bola sti certificate noa li ma torja bang hoyu kana se bang caste certificate noa li ma torja bang actually jodi one na fake caste certificate bondo rena ar bang bondo rena hoko ladhai da ko je ona bondo ma fake caste certificate bondo ma caste certificate bondo ma noa hote to bang ko ladhai da jahai ko adibasi bang kana ko nuku आदिवासी सर्टिफिकेट जहाँ दो कास्ट सर्टिफिकेट बन जामा नोआ इन्हें कथा कुकली दो हुयु कना जदि आदिवासी कल्याण समिति नोआ लड़ाई बंदया ताले ओना जहाँ को दुर्नीति इदा को जहाँ को कुमड़ू इदा को आबोआ कास्ट सर्टिफिकेट कुमड़ू इदा नोआ कोई टेकाव दारामा नोआ लगी मा पहिलो रे किन लेके दा जे पश्चिम बंग आदिवासी कल्याण समिति देगिष्टि विरुद्ध रे अडी तगड़ाई तो नोआ पहिलो रे किन लेके नोआ मा हॉस्पिटल अच्छे दिखे बनुआ আতো বিষয়টা তো নন্ডে এখন এজেন্ডা চেত কানা পয়লো তো উনকুয়া মূল এজেন্ডা তো কানা কাস্ট সার্টিফিকেট সে ফেক এসটি সার্টিফিকেট আরো ওনা সাথে আরো এডিশনাল মিনা ওনা সাথে এডিশনাল মেনখান মূল রে তো আকো হো কথা বার্তা রে হো আকো প্রত্যেকটি ইন্টারভিউ রে নয়া কো সিকিউর কাদা যে আলে পয়লো কামি দো হুয়ু কান তালেয়া কাস্ট সার্টিফিকেট মেটেন এজেন্ডা আর মেটেন এজেন্ডা হতে কে কো আরম্ভ লেদা আম হোম হয়তো বাড়াই গিয়া যখন কাস্ট সার্টিফিকেট নডে दुर्गापुर रे पहिलो आरंभ होना दुर्गापुर रे पहिलो सम्मेलन रे इन हुन कभार का तकवा जदियो एटा चैनल रे उनको मेटेन के एजेंडा तहे कना जहां दो कास्ट सर्टिफिकेट
जहाँ डुप्लीकेसी कना नोआ बंदोय हुआ नीत ओना बई बईते एटा से आरो को प्रचार प्रसार कादा को ताले खान अकोय बंदोय ताबोना इᱧ नोआ कुकली रना तेला बई ᱧᱟᱢᱮᱫᱟ जे ओने ओना को जहाँ को कुमरू कना नी चाकरी कुमरू कना कास्ट सर्टिफिकेट कुमरू कना नोआ को अकोय बंदोय ताबोना जुदी aku bangko kamiya जुदी aku bangko kamiya তাহলে নোডে তো ᱤᱧ ᱥᱮ ᱟᱢ ᱵᱟᱝᱵᱚᱱ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱪᱤᱠᱟᱹ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜᱼᱟ ᱟᱨ ᱱᱚᱰᱮ ᱛᱚ ᱟᱠᱚᱣᱟᱜ ᱥᱚᱝᱜᱚᱴᱷᱚᱱ ᱵᱚᱱᱫᱚ ᱞᱮᱠᱟᱱᱟᱜ ᱠᱟᱛᱷᱟ ᱢᱟ ᱨᱚᱲ ᱵᱟᱝ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱡᱮ ᱟᱯᱮᱭᱟᱜ ᱥᱚᱝᱜᱚᱴᱷᱚᱱ ᱵᱚᱱᱫᱚᱭ ᱛᱟᱵᱚᱱ ᱟᱠᱚᱣᱟᱜ ᱥᱚᱝᱜᱚᱴᱷᱚᱱ ᱫᱤᱱ ᱫᱤᱱ ᱠᱚ ᱪᱟᱞᱟᱣᱟ ᱥᱮ ᱫᱤᱱ ᱫᱤᱱ ᱵᱟᱝᱠᱚ ᱪᱟᱞᱟᱣ ᱚᱱᱟ ᱫᱚ ᱟᱠᱚ ᱴᱷᱮᱱ ᱵᱮᱠᱛᱤᱜᱚᱛᱚᱭ ᱰᱤᱯᱮন্ডᱟᱭ যেহেতু নোডে তো ইঞ্জিন রোড সে আমার রোড তো বাং চালাᱜᱼᱟ मेनखान गड़ो गपड़ो आड़ी मारांग मिटेने कमिया गोंके माने गड़ो गपड़ो आड़ी मारांगे कमिया आम किंतु बाम गड़ो कना नोआ मेटेन कथा मेनखान आम एग्नेस्ट रे जुदीम रोड़ा मेटेन लड़ाई रे को मूवमेंट दा ओना रे एग्नेस्ट रे जुदीम तहेना ताले खान दो जहां को कमी दा उनको को किंतु को भागेड़ोआ मानसिकता भागेड़ो तकोआ नोआ आमेम सिकेरा से बांग नोंडे स्पेसिफिक বিষয় রে তো কিন্তু বাই রোড়া কথা যে একদম নুই তো মানে চেত লে পুরো নোয়া কো বিষয় দিকে তো বাই কমি কেনা যাহাই বাইলর হল মেনা যাহা বিষয় গুলি আমি আমাকে আপন সিকার কিদা আর উনকু যে তিন কো কমি কেনা সে বাকো কমি কেনা নোয়া হই নি লে কেনা যে বাং তিন টা কো কমি কেনা সে বাকো কমি কেনা সে নুনকু যদি পশ্চিমবঙ্গ রে কমি কো বন্ধ या তিন সাকে কাতে তে গিষ্টি সাকে ᱱᱚᱣᱟ ᱯᱩᱭᱞᱳ ᱨᱮᱜᱮ ᱞᱟᱹᱭ ᱦᱩᱭᱱᱟ ᱥᱮ ᱟᱫᱚ ᱱᱚᱰᱮ ᱠᱷᱚᱱᱟᱜ ᱡᱮ ᱠᱟᱛᱷᱟ ᱦᱤᱡᱩᱜ ᱞᱮᱠᱟᱱᱟᱜ ᱢᱟ ᱤᱧ ᱫᱚ ᱠᱳᱱᱳ ᱯᱨᱚᱥᱱᱚ ᱵᱟᱹᱧ ᱧᱟᱢ ᱮᱫᱟ ᱡᱮ ᱱᱚᱰᱮ ᱠᱷᱚᱱᱟᱜ ᱟᱨᱚ ᱠᱟᱛᱷᱟ ᱦᱤᱡᱩᱜᱼᱟ ᱢᱮᱱᱛᱮ एकाल मेनखान विरोध हुयुक कना जहाँ दो आम से खन दो अडी स्ट्रांगली प्रत्येक जायगा रे स्ट्रांगली विरोध हुयुआ और नोआ रे दो जस्ती कायते विरोध नेलो कना इने होते तेगे आम संगते नोआ डिबेट दो বাহ বাহ আদো বিষয়টা একটু মানে বিস্তারিত বলে লেখান বিস্তারিতआ নডে নডে যদি নিয়েলা মানে কারণ নোয়া বিষয়টা যেটা বাইলেতে নোয়া বিষয়টা বাইলেতে নোয়া খাতির গেরা কো বাইলে পর হলবে না আজ বাংলা নডে তো ধর্ম করে না রাজনীতি করে না কোনো জায়গা নেব হ্যাঁ ওনা সাথে বাইলে হলবে না আজ বাংলা নোয়া যায় এসসি এসটি আইডেন্টিফিকেশন অ্যাক্ট নোয়া করে না কথা আদো নডে আবুরেন হল এটা সে কো চালা কান তাবনা अदो ना होते तो पारगाना महल मेना को आरो एटा संगठन नुकु को कमी दा शिड्यूल ट्राइब वेलफेयर एसोसिएट गेन कमी लगावे एमन करा कथा বিষয় থেকে লেগে আদো তাহলে ওই যাই মানে আমা বাইলোরা মোলা কথা নোয়ার না উদ্দেশ্য লচিত কানা আদো নোডে বিষয়টা বুঝবে নোডে উনকু যাহাই এটা সে কো চালা কানা উনকু মানে আদিবাসী লিগাতে কো মানে যাই মানে आइडेंटिटी एक्ट लिया आइडेंटिटी एक्ट नोआ तहत तो उनको आइडेंटिटी को बदले तक वासे अब यदि माने चार फेर बन जोहार हां काली पूजा दुर्गा पूजा करे बन एने सेरे माना बताओ बन जुदी हां ताले नोडे जहारे बां जहार आइडेंटिटी बड़ी जो कान तब से एकाल नोआ दो असिकेर ना कोनो जायगा बनुआ जे आइडेंटिटी अगर বিষয়টা ले लेगे ओके वहाँ आइडेंटिटी ओल लगाता माने अपना विषय रे कमी लगा मा रोड लगा मा तो उनको एसटी सर्टिफिकेट तो चिकल कर मौके से नोडे बुझो में हम तो आइडेंटिटी रे ना उपरुम ना कथा रोड दा ताले उपरुम तो आरो नोडे हम धरम जे धरम आ राजनीति ना आलोचना तो नोडे तो बांग ना तो ताले যখন কালে বেটা বড়ে এটা রে চালা আয় সংবিধান লেখাতে তো আমদো এসসি এসটি আইডেন্টিফিকেশন অ্যাক্ট না কথা মনে চয় দাম সংগঠন রে আর নোডে কিন্তু এটা ধরম রে কো চালাক কানা তাহলে উনকু যে এটা ধরম রে কো চালাক কানা ধরম না গালই কে পালমারা নিয়ে যে গান গানোয়া তো উনকু এসটি সার্টিফিকেট চিকেতে কোন রোডা সে চিকেতে পেরোতা itu ambang hospital দাঁড়ায় তা মানে পশ্চিমবঙ্গ আদিবাসী কল্যাণ সমিতি বাই hospital দাঁড়ায় যে পশ্চিমবঙ্গের তিন जस्ती कहता है आदिवासी को আবুরা সান্তার को আর জাতি সাবকাস্ট को মেনা को ওখানেকা এটা ধরম সে এটা সে তো কথা দেখো একাল 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 ওয়া কি দুরে যদি বাম রোড আসলে আমা এসসি এসটি আইডেন্টিফিকেশন অ্যাক্ট আমা বাইলর অল কাতে যে চিকই দেয় আসলে একাল একাল শুধু মেকন বিষয় তো বাদ করা কারণ নেহর তো যে লে হয়ে করা যে কন্ট্রোভার্সিয়াল দেয়া
मेनखान आमा कथा खन आमा ऑल खन के कंट्रोवर्सी लेकाना বিষয় রেতো বাং হয়ুক কানা নিজেতে কিছুগান জুয়াল কো নিজেতে নিজে কন্ট্রোভার্সি কো করে ঢুকায় না ছোট তো কিন্তু মানে অকয় সেজে তো কিন্তু অকয় টার্গেট তো বাং হই কানা দেনো বাই টার্গেট इन ओना बुझाव दाड़े ताम कना आमा कथा को इन बुझाव दाड़े कना मेनखान नित मेटेन कमी रे जदी लड़ाई रे अड़गन हुआ उनका जदी बचाव को बांग्ला ते मेटेन कथा को लई कदा जे ठग बाजते गांव उजाड़ माने अब उजेड़ उतर आबन मेटेन कथा हुयु कना अब संताड़ के नित ओना किछु जिनिस बन साब दहो कदा जहां दो नित हो ओना बेधरम रेना कथा जहां लई किदा नोआ बेधरमो कना बन बाद बाकी आरो जहां जाति गोष्ठी मिना कोआ भारत वर्ष रे जदी नेला जे 735 टी जाति मिना कोआ संताड़ बाद कते होयतो किछु गान जाति 5-6 जाति आकोआ भाषा को आकोआ बोंगा बुरु को आकोआ कल्चर को साब दहो कदा और बांखान जतो जाति गे को होय हिंदू कनाय कोई मुसलमान कनाय कोई सिख कनाय कोई ख्रिस्टान कनाय और कोई दो एटा एटा कना और ओनारे आबो संताड़ को मिना कोआ जहां को दो ओने ओना को कल्चर को व्यवहार एदा आदो मेटेन मेटेन आबो टारगेट को मेटेन मेटेन सफा इदी लिखान बांग गानोआ मी संगेते जतो की कमी गानोआ जतो मेटेन संगठन पक्षे चेदा मा जतो 735 टी जाति किंतु बांग को गड़ो कना नोडे बांग आदो बेपारटा दो संगठन रे गड़ो आबन गप्रो आबन नोआ के सिस्टम से नोआ के संगठन ताबन से मेनखान संगठन रे तेन बायलो लेकाते ओना बुझेना कदा मेते इनि बुझेन दाड़े आकना इनि रोड दाड़े आकना आर बांखान आमार संगठन रे जदि अलबान थायना बायलो लेकाते जाना इनि निगमन से दाड़े बनु तिया ना मेरना आ तेन इनि सपोज इनि बिरोधे रहो ते सपोज इनि बिरोधे रहो इमा असंविधानिक कथा लेका मा बाहिर माका जे खूब মানে অসভ্য লেখাতে সে খুব অশ্লীল ভাষাতে পশ্চিমবঙ্গ আদিবাসী কল্যাণ সমিতি এগেরা কা পাশে রইলে কা কোন কানা কথা বানকা ते नाकुआ जहां बायलो रे ऑल मेना नुआ टुकु गे इन सब रकाब केदा आरो अडी किछु कथा को मेना नुआ को कथा मेल लेखान के तेना नुआ आलांग माने सामान्य रोड के डिबेट रे आना बड़ो बेटा कंट्रोवर्सी दे हिबा तबे उना हते किछु कोन विषय तो ले साना कते रो सेजेते बायले कारण ओडेन को कोंगे को आलो कोले मा जी बांग मानु आले विरोध या तीन नुआ को कथा ले लेखान के मा विरोध ना बेटा रूपे धारणा ओने जेमन आबुरान आदिवासी को एटा से को चला काम तबना माने नोडे आइडेंटिटी रेना कथा मरोलेदा आइडेंटिटी जचाय लगी बाम कमी दा ताले ओडा दो इन चिता जे तो नितो बरोड़ा एकाल अडी सरहाव गोंके और मानव जोहार दा हुल न्यूज पास्टा से खुना आमा दामान ओक्तो दा हुल न्यूज रे एम खातिर ते मा एनखान नित लेका दो जोहार गे हां जोहार